যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া রংনা आं पुला सबानि हामबाय तै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि लुकु रंनो आनि सबानि चिबाय फारो ताम हिकाय त्रिपुरानि परिस्थिति ताबुक जरातै चिनि हावा बेलाय हामया लकडाउन एकदिक दिया এই लकडाउननि बिसिंतै जों बाय जों बोलायनो आरम्भ खालायदों बाहाय हिन आं नुखा जों 1975 76 जों आइन मानना आंदोलन खायगा हवाई शहर अफुरो चिनि गोजाम मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर अगुर देबर्मा बाय MLA बिद्या देबर्मा बरकनो खूब टर्चार खायजाका किन्तु ताबुक এই বড় সময়নি आफुरो आसाया बरक रक ताबुक आसायनाय बरकसि सिनि ओ सिगां थांनाय 17 तारिख महाराज एवं अनंत देबर्मानि बिसिङाव इलिगेसन खायगा जों विशेष कर आं अनंत देबर्मा त्रिपुरा राज्यनि बागै बेलाय कष्ट खायगा एवं बेलाय दुखुबो माखा जों 1980 होते 88 जरा जों आन्डारग्राउन्ड दङै जों 3टा सीट दङ आबो चिनि अबदान दं त्रिपुरा हास्तेबो चिनि अबदान दं এই অবদান বুইপক থাঙো जों बुफां तलाव हरबसुक थुगा हरबसुक आइखा हरबसुक मुक्ति क्लाई आइखा आब जनगण सिया आबो साखात नायख्लाय तंनाय सि आपति खलाय जों 3टा सीट तुमानि परे आं लास्ट फाये आरनि किफिलै INPD पार्टी खाय ए INPD पार्टी खाय जे बरक आनि बिरुद्धे इलिगेशन कक साका 2008 चिनि दक्षिण मनाइसराव 8 नम्बर सीट बचारिवै विलेज कमिटी मेम्बर जितिरिका आं ए प्रशांत देबबर्मान ए प्रशांत देबबर्मा वाई 7 2018 नक 12 कासामान हाइगाय नक बार सिबि वाई 7 MLA थांगा ताबुक केमनो सिनियर टेनियर बरक साइमिया गणतंत्र तंत्र सिया डेमोक्रेसी सिया अर्थात अवन प्रमाण ओ सिगां जे 17 तारिख आनि बरक आं निजि मीटिंग खायनानै थांमानि मारे हादुग महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक नि आसायमान साल पालिना हिनै आं निजि स्वयं आरो मीटिंग रिङि थांमानि आबोनि सिगां 14 तारिख मीटिंग उनका आदिनो उनका सहेल दङ एवं यूथ नि चेरेरक किछा गोबां दङ 17 तारिख उनका सहेल एटेन्ड खाइलिया एवं किछु चेरेरक यूथ नि चेरेरक एटेन्ड खाइजागलिया अ मीटिंग खाइ फिरगै आनो राजा टेलिफोन खाइहरगा जा पारे अनंत बाबू नों जेकुनु केन्द्रआव जदि कुनु राजानि साल पालायनानै हिंखांखाय बरनो बिस्कुट चाना फानो जैसा चा नोंना फानो बरनो किछा पैसा दिमान पैसा नों रिलीज खाइदि आं ननो रेनाय हिनि साका मीटिंग पायै सारा आं बरनो सनखाला बाजाराव तुबि फेगा आं आरोनि रां किछा आनि निजिनि व्यक्तिगतनि आनि एकाउन्टनि रां तिसावै बरनो सनखाला हते फिरगै रहरका केसियार संमानि कमिटिनि केसियार नि यागो नायबा साल कथां आनि बरक सन्जित देबबर्मान एकदम बहक बुखुग थापरारिका फिकुंग लाठिरिका सारा बाजारनि बरक नुगै दङ अबसे এই MLA प्रशांत देबबर्मा बजे एकन ख्रिस्टाननि बरक ब ताताल साका साइकेल मोटरसाइकेल उनको थुटाइছে बिन बुखुक कसा जाबो आसुक ताताल এই सरकार ताबो MLA नि अंगै तेक सारा रामचंद्र गादी बरक नुक टंगले ओके जदि कुटो थांगा गाय मारे हादरनि बरक हजार बरक प्रमाणिकामोन आ बाजार बिसिङाव बाजार खोनि गेसाराव जे बन बुमानि
सन्जित बुरमानि आबो कोनो दिन नोंनि जे ताताल सापानो जनगण नुकजाक जनगण सिजाक आबो এই অবস্থানি পরে চিনি মহারাজ পদ্মুৎ কিশোর দেব বর্মন চিনি ত্রিপুরা মঠানি চিফ সুপ্রিমো অর্থাৎ চেয়ারম্যান যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার রিয়াসাক आं अनंत देवबर्मा कक साइमिया इलेक्शन बाजानाय दा बाजाया दा ना ताम खायनाय खाया दा त्रिपुरा मथान हইতে आं काइसा कक बारी साइमिया যতক্ষণ পর্যন্ত সাকলাইয়া সাক ছায়া সাক কিন্তু এই মহারাজ পদ্মুৎ কিশোর এই প্রশান্ত দেববর্মা সাধারণত চেরাই তাবো অযোগ্য হাইপেছে ওয়াইসাবান বুফাং সাকা কাছাই এমএলএ এঙ্গা বাহাইকে বহাই বরক বন বাটপার হিনমাখা হ্যাঁ দালাল হিনমাখা বাহাইকে বন দালাল হিনমাখা যেখানে মহারাজ এই তাবুক লকডাউনও হাজার হাজার বরক চাইটংকা ফাইমেয়া বিভিন্ন স্টেট আবরণ রাং রিবই এবং আবরণ তুমনানি ব্যবস্থা খাইগা গাড়ি বাই এই প্রশান্ত দেববর্মানি সম্পত্তি পুরা ফালি দেব আপনি তুম মাখামো বিনি আসিনটা ক্ষমতা কামো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বড় মাইমসে মাইরং বাক দङ রাজানি निजिनि स्वयं निजिनि पैसा बाय गुंडा बाखा मानै बाखा माइरं बाखा आं निजेस्व बस्तारे बस्ता माइरं बाखा आबो आ जिनिस बवान सुदानाय बाहायके राजानो दालाल हिमाखा एकजन राजानो राजा नोंकि राजानि गदमानाय नों राजानि उपाधि दमानाय नों मान राजानि उपाधि नाय मानाय केवल पृथ्वीव राजानि उपाधि नाय मैया आं अनंत कोटि कोटि मालिक फाने राजानि उपाधि नाय हायता सानि नरक हाइचारायनो जों चंगो नरक लास्ट नक देशनि भबिष्यत देशनि कामं खायनाय जों जत चारायनो सावो जिनि बयस अबारं थाका जों ते बिसिया ओर द 10 इयार्स आवनि परे जों चारायनो याफार मा खालामनाय এই ত্রিপুরা हास्टेनो बुइनो सेग्रिया खायनायनि बागै हाजार हाजार बছর राजनीति खायमानि परेও जों कोनो दिनो राजानि साल এবং ত্রিপুরা হাসতেব রাজা আসাইমান সালমা পালাইয়াকু বৌমা পালায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মদি সুভাষচন্দ্র বসুনি জন্মদি এই গোবাংমা বরগনি জন্মদিন পালাইও অদিনো যেদিনও রাজানি সাল পালাইমান দিন আসাইমান সাল পালাইমান দিন সিমালুঙা आं थांगा सिमालुं थाङै आं पुइला उद्बोधन खाइ कावका महम सबै খুব মালারি বই কিফিল ফেকা লামাও আনো খরব মন্ত্রী মালাই রিখা এই মন্ত্রী হিসেবে এমপি চিনি এমপি রেবতী মোহন ত্রিপুরা মালাই রিখা আনো নুখাই হিমবিখাই হিনে আং দেশা কিফিলি ববাই মা থাকা আর খুম মালা বকথানি আং বসাই মা দখা বকে আসাক যতজন পাই আসাক নাইবা আরো নি ফিরক থাকা এয়ারপোর্ট जों आरो एयारपोर्टआव आरो एयारपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जों नायसिं दं जेखेबानो त्रिपुरा माथानि बरफ फायतो जों 10-15 जना थांगा त्रिपुरा माथानि बरफ आरो थाङै आरो खुम माला बगैयाबो किबिल फाय अमा लामाव के आरएसएस रफै खुम माला बगलाय दङ तिनि बीजेपी नि आरएसएस बजदि पालाय मानो हुंगाय जों मारे हादोगो अंगनि राजानि साल पालायना हिंतानिबा नों भाइगे आदब नों आबोना आपत्ति खायमाखा भारतबर्ष एमन कोनो बरफ खोथा खोनागाना निनिथानि बुसु ज्ञान दं करै आबो तो पूरा साइमान काबले एलाकानि बरफ आ एलाकानि बरफ तो नुखाबले नों जे बरफ पाठगै आनि गारि न सग्रिनानै आनि गरे न नखाय नर्दे नेन गारि नखाय नर्दे याखाय गारि गो ब्यां थानाय बरफ ब्यां थानाय धमकी फाइरि फैगा 17 तारिख এই সমস্ত नों কতদিন দাঁড়ানায় হ্যাঁ কতদিন দাঁড়ানায় नों কি এই যে থাংনাय লোকসভা নির্বাচন কে নরক এমএলএ ওংনাই মন্ত্রী ওংনাইনি সিট 6টা সিট হারি যা 6টা সিট আসারামবাড়ি রামচন্দ্রঘাট তারপরে সিমনা মান্দাই টাকারজালা অম্পি কয়টা আঙ্কা 6টা যাক
নরক মাত্র 2টা সিট জিতি যা বাবা নরনি ও 10টা কাঞ্চনপুর কাইসা এঙ্গাই গন্ডা সরা কাইসা এই 2টা সিট জিতিব কাইসা হারি যাক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটা সিট হারি যাক 9টা নি বিশিং 6টা সিট হারি যাক নর কি মনে খাইও মিয়া 26 তারিখ চাম্পাহর 26 তারিখ স্কুল নগ মিটিং খাইना हिनी CPM रो आचुक लाइमान जागाओ नरक थांगी आपत्ति खाई बुखा सका आको आबोबाय कि नरनि फिल बारिनाय दा नरनि फिल बारिनाय दा जनगण टेबो खुबुंनाय এই অবস্থায় যদি সারা ত্রিপুরাও আমতি খাইকা আনগাই জোরাজুরি খাইগাই জনগণ খুবুংনাই নং বংন রমই বুট রিডিমাইয়া বুট রমই নং একমাত্র রিডিমানো সিনেমাও নুংমান হিগাই এই নং বুদুং থামাইকা কিপিলি নি লাথাবাই সিলাইবে ফুনুগিরি হরো কিন্তু অর এডিসি বুট নির্বাচন খাইগাই নরক মনে দেখাই দে IPF तिर मने ताकाय दे এই জোর জুলুম খাই গণতন্ত্র সেগই ডেমোক্রেসি সেগই বরক ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা সনব থানাই সুজিত দেববর্মা উনকাব নক সকদাক না সুজিত দেববর্মানি নক খামকা বনি 10,000 ও বিনি চাকরি কমাই যা তে কিচা মিচা রাং পুইসাবাই দুবানি মানে অ বরক নিন সাবাবো নিন কক বরক সানাই রাগে না আরো যে দোকান খামানি নিন কক বরক সানাই রাগে দে যদি বড় শুধু বড় জনগণ তো নুক্ত ভাবলে এই এলাকানি চাম্পাহর এলাকানি বড় তুই খাই যদি ফাতানি বড় নতলাঙি সেই যদি ঘটনা খাই তো গাই নরক এডিসি বর লাংটাও নাই পরিষ্কার লাংটাও নাই এডিসি জনগণ নগ্ন মানি গেলাক লাংটাও নাই এই সমস্ত দুর্নীতি এই সমস্ত এডিসি বিশিং মুয়াসানাই দুর্নীতি বুলাই সুলাই বোঠান্ডা জানি এই অবস্থায় যদি তখাই নরক লাংটাও নাই খবরদার নংনা আং সাবো जों চিনি হানো নারনা নাংনাই অ এডিসি চিনি ক্ষমতা রাজা তাবুবো সাইতঙ্গ ঐক্যং দেহিনি সমস্ত চিনি রিজনাল পার্টি তংনাই ঐক্যङै जों যদি একङै বাজাখাই यासाक जों अ एडिसनो मार गया अब राजानि कक आनि कक या चिनि सुप्रीम कक एक उंदी एक अंखाय राजा अंखरनाय राजा এই एडिसनो तामखाय जितिरि तो नुगनाय अबनि बागै आं साबो जत रिजनाल पार्टी रोनो आं खुलुमै साबो कबगै साबो नरक जेखायबानो थानसा अंगै फायदि जोंबो नायो अ त्रिपुरा हास्टेनो अ एडिसि पानो जों नारायण बागै जों जत्त बरंनो बुकुं बारारो एडिसिनो नारगै जों मुया जानाय रंनि मुक्तिनि लामानो खालाय खालांगानो अबश्य जोंनि वानसुकमु एवं जारा चेरेरो जों चुगिया आंखाय चेराय चुगना नांनाय चेराय रंनो जों याफानान बागै प्रस्तुत दङ नरक निथाने आं कबगो फायदि शिक्षित समाज शिक्षित कर्मचारी छात्र फायबायदि नरक जों नरकनो अ याफार खालांना बागै ऐक्यनि लामाव तुब दिहिनै आनि এই কিচা তিনি ও প্রেস সুমানি ও কক সামানি অর আং থাকা চিনি নাই তংনাই জনগণ রগ্ন যত জনগণ থানি আনি সবানি চিবাই যাফারে খুলুমাই যাফারে আনি কগ্ন থাকা